अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कारोबार का एक असूल है और वो ये है कि अगर सरमाया ज़्यादा हो तो मेहनत कम होती है, और अगर सरमाया कम हो तो मेहनत जो है ज़्यादा लगेगी। क्यों? वजह यह कि अगर बिलफर्ज आप कोई कारोबार शुरू कर रहे हो और आपके पास एक ऐसा अमाउंट है जिसमें आप बहुत बासलाहियत अफराद को हायर नहीं कर सकते, लिहाजा आप कम सलाहियत वाले अफराद ही को हायर करेंगे। आप इक्विपमेंट्स, आप रिसोर्सेज आप बहुत ज़्यादा कोई अच्छी किस्म की रख नहीं सकते, आप बहुत ज़्यादा कोई तजर्बाकार लोगों को हायर नहीं कर सकते, लिहाजा आपको अपनी सलाहियत और अपना वक्त भरपूर देना पड़ेगा। उसके मुकाबले में जिसके पास सरमाया है, जाहिर है कि वो मार्केट से बेहतर अफराद को वो हायर करेगा, एक्सपर्ट्स को हायर करेगा, अच्छी रिसोर्सेज, इक्विपमेंट्स और मुख्तलिफ चीज़ें वो अपने पास लेकर आएगा अपने कारोबार को जमाने के लिए। लिहाजा उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तवज्जो उसको भी देनी पड़ेगी। तो लिहाजा अगर आप जिस सरमाए से आप काम शुरू कर रहे हैं वो उसी लिहाज से प्लानिंग करें। यानी जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं उसमें बहुत अहम चीज़ है कि उसमें कितनी सरमायाकारी की ज़रूरत पड़ेगी गुज़श्ता अगले अगले 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में कितना सरमाया आपको चाहिए होगा, इसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोग कारोबार करते हैं और वो एक सफिशिएंट अमाउंट जो रखते नहीं है, उसकी वजह से वो बीच में फंस जाते हैं। 2-4-6 महीने बाद वो जो है कि मुश्किलात में घिर जाते हैं क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं होता। लिहाजा अपने कारोबार को अपनी फाइनेंस की प्लानिंग के साथ आप आगे लेके चलेंगे। अब बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे स्कूल लोग चला रहे हैं। अब स्कूल जब खोलते हैं तो स्कूल में ज़ाहिर है ब्रेक इवन में 3 साल, 4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल भी लग जाते हैं। अब 1 महीने का खर्चा तकरीबन आप समझ लें कि जो लॉसेज हैं वो 50,000 लाख रुपए, 2 लाख से कम नहीं होते स्कूल में। अब आप अंदाज़ा लगा लें, उसको आप 36 माह से मल्टीप्लाई कर दें, आप 5 साल से मल्टीप्लाई कर लें, क्या आपके पास इतना बैकअप सरमाया मौजूद है कि नहीं है? लिहाजा इस कारोबार जैसा कारोबार है उसको उसी लिहाज से प्लानिंग आपने करनी होगी। एक और चीज ये है कि आप मुतासिर होकर कारोबार नहीं करें कि फला शख्स का तो बड़ा ही अच्छा कारोबार है और फला शख्स तो बड़ा तरक्की कर गया है और उसको देखो और उसकी गाड़ियों के रेल पे ले। ये गलत सोच है। आपको नहीं पता कि दर पर्दा क्या मामलात हैं, आपको नहीं पता। इसी तरह अगर आपको कोई मुतासिर करता है, कन्विंस करता है और आपसे कहता है, बड़े सब बात दिखाता है कि इसमें सरमायाकारी करो, उसमें पैसा लगाओ, उसमें तो बहुत ही इनकम है, फला है, नहीं। आपने अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी अकल, लोगों से मशवरा करके, तजर्बाकार लोगों से मिलकर, हर चीज़ को स्टडी करके अपने कारोबार में हाथ डालना होगा। मुतासिर होकर किसी से या किसी की बातों से मुतासिर होकर आपने कारोबार नहीं करना हो। अपनी सोच, अपनी अकल और अपने नज़र खुद आपने रखनी होगी। कारोबार में एक और चीज़ ये कि जब आप कारोबार शुरू करें तो बड़ी सोच रख के शुरू करें, बड़ा विजन, आप जो है अच्छे ख्वाब देखिए, उस ख्वाब के मुताबिक करें। मकसद मेरा कहना ये है कि ऐसे कारोबार में हाथ डालना बेहतर नहीं है जिसकी हुदूद ही बहुत छोटी हो। मिसाल के तौर पे बात लोग अपने कारोबार में कोई दुकान खोल के बैठ जाते हैं। अब जाहिर है कि उनकी सलाहियतें ऐसी होती है कि बेचारे दुकान ही चला सकते हैं। अब जब दुकान सुबह से शाम तक चला सकते हैं, बस दुकान ही चला सकते हैं और कुछ काम नहीं कर सकते। हाँ, उसके मुकाबले में आप कोई चेन शुरू कर सकते हैं। आपने डिपार्टमेंट स्टोर का सोचा, वो डिपार्टमेंट स्टोर की आप चेन बनाने लग जाए। आप स्कूल अपना बनाएं, अपने नाम से बनाएं, और जब क्वालिटी और अच्छी चीज हो जाए तो फिर आप ब्रांचेस शुरू करें। आप दुनिया में बहुत से कारोबार हैं जो कि मल्टीपल होते जाते हैं, तो लिहाजा आपकी भी सोच ऐसी होनी चाहिए ऐसे कारोबार की जो एक्सपेंशन उसमें ज्यादा हो, उसमें कोई हद ना हो चीज की। आप जो है वो उस कारोबार में आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। कारोबार में एक और चीज बड़ी अहम होती है जिसका लोग ख्याल नहीं करते, वो क्रेडिट कंट्रोल है। आपके पास जो कैश फ्लो है वो बहुत अहम है। कभी कैश फ्लो और क्रेडिट के ऊपर इंशाल्लाह मैं फिर कभी किसी वीडियो में आपको इसके बारे में तफसील से बताऊंगा, क्योंकि क्रेडिट ही वो चीज़ है जिससे कंपनियां डूब गई हैं। कई नाम बड़े बड़े ऐसे हैं जो आज उनका वजूद नज़र नहीं आता, और उसकी बड़ी वजह आप जाके मालूम करें तो उनका क्रेडिट था जो वो कवर नहीं कर सके, वो रिकवरी नहीं कर सके, और वो उन्होंने गलत पैसा फैला दिया और वो कंपनियां बंद हो गई। आप भी अपने कारोबार में क्रेडिट और कंट्रोल, एक चीज़ बड़ी अहम है
کہ بہت سے لوگ کاروبار کرتے ہیں، وہ اپنا یہ سوچتے ہیں کہ یار 2-4 مہینے میں اپنا اس میں سے پروفٹ نکالیں، گھر چلائیں گے، اور وہ کسی نہ کسی طرح ایسا ہی ہوتا ہے کہ اپنے کاروبار سے وہ پیسہ نکال لیتے ہیں، کیونکہ ان کا خرچہ تو ہونا ہی ہے، گھر کا خرچہ، اس کے بچوں کی تعلیم، وہ سب تو ہونی ہے، لہٰذا وہ اس کو اسٹیمیٹ نہیں کرتے اور پھر کاروبار سے نکالنا شروع کرتے ہیں، معلوم چلا پھر کاروبار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا سال، 2 سال، 3 سال جس کاروبار کی جیسی ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں اس کے لحاظ سے پیسے کو الگ رکھیں، ان خرچوں کو اس میں نہ ملائیں، اپنے کاروبار سے اس وقت تک پیسہ نہ نکالیں جب تک کہ آپ بہتر پروفٹ میں نہ آ جائیں، اس سے آپ کا کاروبار جو ہے اسٹیبل ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ کاروبار میں، اب مثال کے طور پہ کسی کے پاس اگر 10 لاکھ روپے ہیں تو لہٰذا اس نے اپنی پلاننگ اس طرح کرنی، اور وہ کاروبار 10 لاکھ روپے میں کر رہا ہے، مارکیٹ میں وہ کوئی ڈسٹریبیوشن اس نے کھولی کا کام کر رہا ہے، کوئی پروڈکٹ ہے جس کی وہ ڈسٹریبیوشن دے رہا ہے۔ اب وہ ڈسٹریبیوشن میں اس نے کام، دیکھیں اگر اس کے پاس پیسہ کم ہے تو وہ کیش پہ ہی کام کرے، کاروبار کم کرے لیکن کیش پہ کام کرے، یا پھر کریڈٹ دینا ہے تو 10 لاکھ روپے ہے تو 2، 4، 5 لاکھ روپے تک کریڈٹ دے دیں، باقی پیسہ بیک اپ میں رکھیں اور اس کی ریکوری پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ بعض لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کاروبار ان کا ترقی کر رہا ہے اور مال جا رہا ہے، سیل ہو رہی ہے، بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بعد میں وہ آہستہ آہستہ پھنستے چلے جاتے ہیں۔ لہذا اس کریڈٹ کو آپ اتنا دیں جتنا آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں اور ریکور کر سکتے ہیں، خدا نہ کرے نہ ریکور ہونے کی صورت میں آپ اس کو سروائیو کر جائیں۔ لہذا کاروبار میں کیش اور کریڈٹ اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو پلان کریں۔ ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ بعض دفعہ کاروبار پیک پر ہو جاتا ہے اور چل پڑتا ہے، اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ٹائم تک لاسز برداشت کرتا رہا ہے وہ، اور اس کے نقصانات اس کو ہوتے رہے اور پھر وہ ایک مصیبت میں آنے لگتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں اس کے اندر، یا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں وہ چیز نہیں رکھی ہوتی ہے یقیناً، اور وہ اس کے لیے کوئی بہتر چیز ہوتی ہے، لہذا اس کو جو ہونا ہوگا، لیکن اس میں یہ چیز ضرور کرے کہ ایسے موقع پہ جب وہ ایک کسی ایسے اسٹیج پہ آ جائے جب اس کا کاروبار بہتر چل پڑا لیکن اس کے پاس فائنینس نہیں ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ کسی سرمایہ دار سے ملے جو سرمایہ کاری کر سکتا ہو، اور جو پیسہ لگانے والے ہیں ان سے ملے، ان کو بتائیں کہ کاروبار کا اس اسٹیج پہ آ گیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایسے کاروبار کی تلاش میں ہوتے ہیں جس میں وہ جلدی جو ہے آگے بڑھ جائیں گے اور بزنس کو بہتر کر لیں گے۔ لہذا یہ وہ نکات ہیں جو کہ ایک کاروبار کی بہتری کے لیے اور کامیاب کاروبار کرنے کے لیے بہت اہم نکات ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ میری ویڈیوز کو شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کاروبار کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو مختلف ویڈیوز کے ذریعے میں معلومات فراہم کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ بہت شکریہ۔